السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. حکمت قرآن کے سلسلس مز کرو اسیت نشست سندرکات سورة البقرہ کس آیت نمبر 21 کس بارس مز اور کرو اس ام آیت مفہوم بیان ام پت کرو انشاءاللہ ام آیت ست کم ذمہ داری اس پہ آیت گسان فوائد کیا ام آیت اندر نیران تو ات پہ کرو پتہ دعا کلمات پہ اختتام. یہ آیت کریمہ ات اندر اللہ تعالی فرمان: یا ایھا الناس اے لوکو اعبدوا ربکم تُہۍ کرو عبادت پنس پروردگار سٕنٛز الذی خلقکم یم تُہۍ پٲدٕ کٔرنو والذین من قبلکم بیٚیہِ کٔرِن تۄہہِ برونٛٹھ یِم لوٗکھ گُزرے تِہُنٛد تِم تہِ پٲدٕ لعلکم تتقون تاکہِ تُہۍ بٔچِو. یہ آیت کریمہ قرآن کریمس اندر زن موجود ترتیبس اندر آیات تمن اندر سو آیت شریفہ ماننہٕ یوان یتھ اندر گۄڈنیُک حکم اللہ تعالیٰ ہن ذکر کوٚر. یہ گۄڈنیُک حکم چھُ اعبدوا ربکم تُہۍ سٲری کٔرِو پننس پروردگار سٕنٛز عبادت. ابن عباس رضی اللہ عنہ چھُ کران اتھ آیت کریمہ کس سلسلس منٛز فرماوان یا ایھا الناس اعبدوا ربکم للفریقین جمیعا من الکفار والمنافقین. چونکہ یم زن مومن چھِ آسان تمن چھُ گۄڈے رۄبس پٮ۪ٹھ ایمان بیٚیہِ چھِ تِم رۄب سٕنٛز عبادت کروٕنۍ آسان. اسلیے چھِ امہِ آیتٕکۍ مصداق اول یمن یہ مخاطب چھِ یہِ آیت تم چھِ کفار و منافقین یمن رب چھُ حکم دِوان وحدوا ربکم تُہۍ زٲنِوُن پنُن پروردگار کُن الذی خلقکم یم تُہۍ پٲدٕ کٔرنو والذین من قبلکم بیٚیہِ کٔرِن تۄہہِ برونٛٹھ یِم لوٗکھ گُزرے تِم تہِ پٲدٕ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پو اسہِ یاد یحییٰ بن زکریا سُنٛد سُہ واقعہ یتھ منٛز تِمن دِتۍ اللہ تعالیٰ ہن 5 نۄقطہٕ فرمونکھ یِمن پٮ۪ٹھ کٔرِو عمل بیٚیہِ کٔرِو بنی اسرائیلس تہِ امیُک حکم. تتھ اندر اوس اکھ ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا کہ تُہۍ کٔرِو اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت بیٚیہِ کٔرۍزیو نہٕ تتھ سۭتۍ کٕہٕنۍ تہِ شریٖک. تتھ حدیثس اندر چھُ برونٛٹھ کُن آمُت وان اللہ عز وجل خلقکم ورزقکم فاعبدوہ ولا تشرکوا به شیئا. بے شک کرنا اللہ تعالیٰ ہن تُہۍ پٲدٕ بیٚیہِ دیُتنو تۄہہِ رِزق تہِ بس کٔرِو تٔمۍ سٕنٛزٕے عبادت بیٚیہِ کٔرۍزیو نہٕ تتھ سۭتۍ شرک کینٛہہ. اتھ آیتِ کریٖمس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ عالمی انسانیتس خلقت یاد پاوان پیدائش یاد پاوان. چونکہ قرآن کریمس منٛز چھُ بے شمار آیاتن اندر ویژناونہٕ آمُت انسان سٕنٛز پیدائش. مثلاً سورۃ المؤمنونس اندر چھُ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 پٮ۪ٹھ 14 تامتھ تفصیلن بیان کران کہ انسان کِتھ پٲٹھۍ چھُ گۄڈٕ میژِ پٮ۪ٹھ پٲدٕ کرنہٕ آمُت پتہٕ نطفہٕ پٮ۪ٹھ پتہٕ نطفہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ بنان علاقہ پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ بنان مُضغہ پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ أڈجہِ تِمن حظ یہِ لباس یِوان دِنہٕ تہٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن یہِ خلقتُک سلسلہٕ جٲری پتہٕ لاسٹس پٮ۪ٹھ رافر فتبارک اللہ احسن الخالقین. کوٗتاہ چھُ بابرکت اللہ تعالیٰ کوٗتاہ مٲرِ منٛد پٲدٕ کرن وولا چھُ. اسلیے یہ اللہ تعالیٰ امتنان و احسان یاد پاوان أمِس انسانس کہ ژٕ سن پننس وجوٗدس پننس خلقتس پننہِ پیدائشہِ یِم رۄبن ژےٚ یہِ وجوٗد دِتنَے یِم ژےٚ یہِ پنُن پیدائش دِژنَے کہ تٔمِس پروردگار سٕنٛدِس عبادتس اندر تہِ کرکھ ژٕ انحراف ژٕ روزکھ تتھ تہِ پتھ ژٕ تھاوکھ تتھ اندر غفلت. امہِ پتہٕ وٕچھو لعلکم تتقون تاکہ ژٕ بچکھ. أمِس چھُ پانسٕے امیُک فٲیدٕ کہ یہِ چھُ امہِ سۭتۍ نجات لبان یہِ انسان. حالانکہ مجاہد رحمۃ اللہ چھُ کران وضاحت لعلکم تتقون لعلکم تطیعونہ تاکہ تُہۍ ڈٔرِو یعنی تُہۍ کٔرِو تٔمۍ سٕنٛز فرما بردٲری پننس پروردگارس سٕنٛز. مگر اکھ چھُ امیُک یہِ تہِ معنی کہ تُہۍ بٔچِو مختلف قٕسمٕکیو عذابو نِش سختیو تہٕ پریشٲنیو نِش. یہ آیت کریمہ چھےٚ لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد عام لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد اکھ جامع تریٖن ندا تہٕ جامع تریٖن دعوت بیٚیہِ اساسی دعوت بُنیٲدی دعوت. باقٕے معاملات چھِ پتہٕ گۄڈنیُک چھُ یہِ کہِ بُنیٲدی دعوت تُہۍ ییٖتو پننس پروردگار سٕنٛدِس عبادتس کُن. وجہ کیٛاہ چھُ؟ وجہ چھُ سُے چھُ تُہُنٛد خالق سُے چھُ تُہُنٛد پٲدٕ کرن وول. یہِ چھِ بٔڑ دلیٖل بوٚڑ تقاضہٕ کہِ تُہۍ کٔرِو تٔمۍ سٕنٛزٕے عبادت. ییٚلہِ أسۍ امہِ آیت شریٖفہ کٮ۪ن فوائدن کُن یِمو گۄڈنِچ کتھ چھِ یِہے یُس اوٚتامتھ تہِ عرض کرنہٕ آیہِ کہ یہِ آیت کریٖمہس اندر چھُ قرآن کریٖمُک گۄڈنیُک موجوٗدٕ ترتیٖبی حکم یُس زن أسۍ وٕچھان چھِ اعبدوا ربکم. امہِ پتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان یہِ چھُ اللہ تعالیٰ خالق سٕنٛدِ طرفہٕ لوٗکن دعوت. یہِ گژھِ اَسہِ سمجھٕنۍ اللہ تعالیٰ
खालिक हकीकी क्रिएटर जन रियल क्रिएटर दावा करना आमत या वारियाहन हंदिस सिलसिलस मज करना आमत मगर हकीकी पैदा कर वोल हजरत अल्लाह जल्ल शान लूकन यह दावत दिवान दावत कमिश दिवान दावत इबादत यह इबादत गस तम परवरदिगार सज कर पे अद आयत कि सह तुहद परवरदिगार गो अर्रब मुस्तहकुल लिल इबादत रब इबादत हक थवन अम पे लूकन हूं इल्तिफात कर आमुत पन्न असलाफन कुन तुम त्रो पथ कुन नजर गडनत यह कत कि तिम कर परवरदिगार पैदा अगर न तिम आसान तुहद तसलसल ये दुनिया अंदर आव सह ब्या मादूम आसनुक वजह बन अगर न तिम आसान दोयम यह कि तिहंदिस हालस पे त्रो नजर यमो तिमन अंदर रब सज फरमाबरदारी कर इबादत कर तिमो लोब नजात यमो न कर तिमो लोब हलाक तिम गई हलाकत अंदर अम पे लअल्लकुम तत्तकून फरमायत अल्लाह ताला यह बयान कर कि तकवा तो परहेजगारी हज वत यह कि इंसान कर रब सज इबादत जमानस मज लूक वारिया किस्म की थ्योरीज पेश करान परहेजगारी हज मगर गोडनिच जन बुनियाद जन फाउंडेशन सह रब सज इबादत गोड ईमान सही तो जाहिर कत ईमान सही अदे इबादत शुमारस मज इसलिए अस पे लाजिम समझो रब सो रबूबियत बे उलूहियत बे तम सिफात अवसाफ कमालात इन पे ईमान बे समझो रब सज नेमत क्या पे सान खलकत पे शुरू गि पे बेशुमार नेमत जन बे समझो इबादत मफहूम अम पे करो तमिक एहतमाम बे दिमो लूकन दावत ति दावत रबन दिस तमाम लूकन तवे इंसान सज कोशिश गि मुसलमान सज कोशिश गि सह दिहा तमाम लूकन दावत क्या दिहक अल्लाह ताला सज करो इबादत अम पे समझो यह कि तकवा तो परहेजगारी अल्लाह ताला सदिस इबादत मज तो जानान कि अल्लाह ताला सज इबादत मफहूम वसी तथ अंदर अल्लाह ताला सज रजामंदी हज प्रेथ कम यस मुताबिक शरा दुआ करो रब्बस कुन सह दीन तमसे खालिक हकीकी सज तमसे रब हकीकी सज इबादत तौफीक बे कर सान खतर यह दावत सहल तो आसान व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।